हेलो हाय नमस्कार मु राजू आपण मान को मो कार्तिक राजू बागे ब्लॉग चैनल स्वागत करुच्ची। तो आज हूँ मंगलवार जहाँकि 25 तारीख आज भाई पाक आसी भाई पाक मैंने दी तीन दिन है आसी। तो आज माने आज उपास स्टार्ट हो तो मोर प्रथम थर उपवास मु रही पारुची ना नहीं देखा। तो आसिक टाइम हो गला 11टा पाखापाखि गला। तो अब माने अरुआ भात बसाई आ पछड़े भाउज अच्छा भाउज भात बसाई चावल धुआ चलती आठ मटर उदा कराई मटर मसला। आज हूँ माने दिनर एक बार जहाँकि आम भद्रक जाजपुर एरिया रे माने बेसी मानती जागर ता आग दिन जोड़ा कि आज। तो उपास आज एक बार आज आमर अरुआ हाथ ही खिया हुए। तो मु माने भाउज माने तो सब प्रत्येक वर्ष पालन करती मु कहली मु ए वर्ष मु भी पालन करी आउ भोक रही पार्ची ना नहीं तो जानी देखु भाउज भाउज मुर्गे आउ एटा हूँ आमर रोषे घर पूरा सेपट फांका आउ एपट फांका आउ एटा एटा हूँ जोटा खैरा ब्लॉग रे आसे आउ ना खैरा ब्लॉग तो सेपट साइड है नई सेपटे आउ एपटे जोटा अच्छी नरीपुर बोले जहाँ एटा हूँ बंट ब्लॉग रे आसे जोटा कि भद्रक रे खैरा बंट माने पाखापाखि से मुझे उपवास करने आउ जागर माने पालिबा 55 किलोमीटर साइकेल पड़े आसची जोटा कि भाउज मान सहित जीव आउ से तो आखबदार तो से एकुटिया हुए से उपवास करें कि माने पालन करें आउ मो सान भौणी मो सहित पड़े आस चलो आगे एबे गाधा बाधा सारिकी बस जाइए आउ चुटी पुटी भी साइज करदेली आउ ड्रेस किसी पिंधिनी आउ जीवा एबे रोषे रूम रे कौन रोषे हो देखा आपण मन को देखौची आउ आम ब्लॉग रे कंटिन्यू रहंतु आउ हाँ नहीं जीवा एटा होची बड़ी हाथ तैयारी बड़ी चामुंडा आमर रोषैया आउ झील एपटे धनिया पत्र आमर चटनी हम आउ एटा हूँ कंचा लंका एटी सब बिलाती कटाई आमर ए रोषैया को तो केवल आपण मैंने देखी नथिबे तेणुक आपण मैंने सोशल मीडिया देखी दिंतु। कौन ताटिया कौन देखु सांग मैंने माने भोकरे काम कर 10-12 घंटा काम कर दो किसी जना पड़ोनी घरे रही उपवास कले कष्टा ठीक जना पड़ खाली खाइबा आड़ को मनटा जीव। तो आज मोर से अवस्था है घरे अच्छी तो खायापी खाली मन हो माने काम को जाए बेलू सका किसी खाई न था बाहरी जाए तो काम गला बेले जे कि माने 6-8-10 घंटा काम करदे भोक लगे से हूँ कम ध्यान रही जाइए आज घर रही खाली खाया आड़ को ध्यानटा चल जाऊँ सका भाउज सेमती खाया को 2-3 थर कहते जमी खाए माने भोक लगे बुले बुले आसला बेलू भोक मरीगला एबे गाड़ी आसिक बस घरे तो रोषे बस चलुची आम भौणी सका गाधे तार किसी कौन करुच्ची सारे तार
ଏବେ ଆମର ଟାଇମ୍ 1 ହେଇଗଲାଣି। ତ ମାନେ ଭୋକ ରହିବାର ଘରେ ରହିବାର ଆଉ ମାନେ ଭୋକ ଲାଗିବାର ଦେହ ଇଏ ହେଲାଣି ଝିମ୍ ହେଲାଣି। ତ ଏବେ ଭାଉଜ କିଛି ଏଇଠି ପୂଜା କଲେ ଏ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ପୂଜା କରି ସାରିଲେ ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି। ତ ମାନେ ଏକବାରି ଉପବାସର ଆଉ କାଲି ଉପବାସ କରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ତରକାରୀ ଦେଇଥିଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭାଇ ଏବେ ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଅରୁଆ ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଖଟା ତରକାରୀ ଚଟଣି ଆହୁରି ଲେମ୍ବୁ କ'ଣ କାଟି ଦେଲେଣି ଭାଉଜ ଦେଖାଉନି। ମାନେ 4ଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ତ ସେତେବେଳେ ମୋର ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାର୍ଜ ବସାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଦେଇଥିଲି। ତ ଚାର୍ଜ 80% ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଚାର୍ଜ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇକେଲଟା ବଡ଼ ଭାଇର ଆଉ ମୋର ମାନେ 20-25 ଦିନ ମେହନତର ସାଇକେଲଟା, ଯେଉଁଟାକି ଭାଇ ଯାଇଥିଲା ଆଗରପଡ଼ାରୁ ଆଣି ଆସିଥିଲା। ତ ଆମ ପୁଅମାନେ ସବୁ ଚଲେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଇ ଆଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ନଈରେ। ତ ଏଇଟା ଯାଉଛି ପେଚ୍ ମାରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ପଛ ଚକଟା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବନେଇ ଆସିବା। ତାପରେ ଏଇଟା କାଲିକି ଜାଗର ଗଲାବେଳେ ନେଇକି ଯିବା ମେଳାକୁ, ତା ସକାଳୁ ବି ଯିବା ଯଦି ସେତେବେଳେ ନେଇକି ଯିବା ଏଇଟା। ଆଉ ଏ ସାଇକେଲଟା ବହୁତ ମାନେ ମୋଟା ଚକା, ସେଥିପାଇଁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସାଇକେଲ ବନେଇ ଦିଏ ଆଉ ବନେଇକି ଆସେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୈତରଣୀର ଶାଖା, ଯେଉଁଟାକି ଶାଳନ୍ଦୀ, ବଟ୍ ଶାଖା ତ କହିହେବନି, ବଟ୍ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀଟା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠ ଦେଇକି ମାନେ ପ୍ରବାହିତ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବୈତରଣୀ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଦଦେଶ ଦେଇକି ପ୍ରବାହିତ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କୁହା ହୁଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି ଏବେ ସାଇକେଲ ବନେଇକି ଆସେ, ହାତ ବି ପେନ୍ ହେଲାଣି। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ 5ଟା ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଘର ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏମିତି ଘର, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଝରକାରେ ବନା ହେଇଥାଏ। ଏଠି ଭାଟି ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଘର ବନା ହେଇଥାଏ। ବଟ୍ 7-8 ଫୁଟ କି 9 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ଉଞ୍ଚା ହେଇଯିବ ଘରଟା। ତ ଆମର ଏମିତି ଘର, ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ମାନେ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତେ ବଡ଼ କରିବାନି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ତ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମାନେ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଉପବାସ, ଯେଉଁଟାକି ଏତେ ଦିନ ଉପବାସ ରହିବ ବୋଲି କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଅନୁଯାୟୀ ମାନେ ଭାଉଜ କହିଲେ କି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଖାଆନ୍ତି, ତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଖାଇଥିଲି ଆଉ ଅରୁଆ ଭାତ ଖାଇଥିଲି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ କାଲିକା ଦିନଟି କେମିତି କଟିବ। ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଇଭିନିଂ ସୁଦ୍ଧା ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ସାରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପହଞ୍ଚା ହେବ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି। ଚାଲ କାଲିକା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହାପି ମହାଶିବରାତ୍ରି। ବାଏ ବାଏ। ପାନିଆ ଧରିକି ପାନିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୁହାର, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ।